lamsago tikreng TV channel lai tong larno te o channel lo jar ke bo subscribe kai konke subscribe di tamani ba as kosto klai ang ndrok ni bagino o video na ang sanambai tu o naidingke o Tripura o jodi SIR ungnani notice phaikangke ang login ndrokno o channel update din nai aboni bagino ndrok o channel no subscribe ditoni फाइदिनके मेन पॉइंट थांगलायान नाइदी केबो बुई केबो आनो कमेंट खालायसाव टिप्रा सारंनि डकुमेंट चेक खायजागिया हनै चेक खायजागिया हनै जे साव चेक खायजागले तम ग्रेन्टि दं बाना एदा डकुमेंट चेक खायजागिया हनै जेहेतु निनि यागबो भोटार आई कार्ड दं नाब्ले जतनि यागनो भोटार आई कार्ड दं जदिनो डकुमेंट वेरिफिकेशन खाया नां थांगब्रो document verification khaya nang thang bro ke bor manai ba document ki ni nogo khaino himui de phainai jeta ang brong no kok sawo jeta Tripura sarong ni bo document verification khaya nang ye hin sanai rong sa ang saw nang tamo document si nang saimangrai hangke nang hotak cha nang thang bro ke document borole manai ba haya da document nang thu nang ya thu document je sapano kaisa je jeta legal document oboto sanamui tonna nang obo sanambai to nini ani kuno loseble na hayada tabuk phakya SIR buskango tamojani phaino abo haiton kebuni guarantee karible aboni bagai nijini document jeta legal document salam tonna ba jodi oron nangya phano je jaga phano kam nang to obo hai legal document salam ton mamla na hayada naidi jehetu tabuk Bihar ko khaima haino West Bengal bo same rule eba same document no nangai tongo inke Tripura wngkhe rule change angno bana Tripura sarangni bagi document khaya nangye hinde rule angai phaina ba aboni bagi tamla guarantee dong aboni boy nang norokno video no ang review Tripura sarangni document ke verify khaya nangya abo hai rule to kuno kore am bagino jehetu jotoni yagano voter ID card tongba je sapano verification khaya nangmano nang apro hotat cha verification khanya bagai document sanjaki nang porole ri manai ba abon bagino naidi video no skip ta khairi ang bigima document kaisa tamo valid document angnai ang obono no kaisa nang no saiknare ek number document nang khat rok screen no nukma khana ek number document hangke obono jeta notification phaipro apruno jara 2002 o asaine rok ni jeta bongni note alada angan gete 2 number obon rok screen no nukmana 2 number nadi any identity card pension payment order issue to regular employee the pension or pensioner of any central government state government PSU abo hai ধরুন মানুষ যে কোনো পেনশন তো যে কোনো সরকারি কর্মচারী দং নিনো পেনশন তো মান না কা আবো হাই কাট দেতা সরকারি কর্মচারী খাইনা রুইকে আবো হাই পেনশন কাট পাইনো অবরং নিকে ইংগै থাंनाय অব কিন্তু 11টা ডকুমেন্ট বিসিঙ্গ যে সাফান কাইসা সে কিন্তু অপার 11টা বিসিঙ্গ 11টা নাগো আবো হাই গয়া নাই দুনিয়া আবনো যেটা বেঙ্গলি রংনি বাগিনকে আপনো যে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার PSU এর নিয়মিত কর্মচারী পেনশন ও বুকির নামে জারি করা যে কোনো পরিচয়পত্র বা পেনশন প্রদানের আদেশ এবং যে বেঙ্গলি রং নাইদি আং রঙের টাকাইছা 3 নাম্বার ডকুমেন্ট ও এনি আইডেন্টিটি কার্ড সার্টিফিকেট ডকুমেন্ট ইস্যু in India by government, local authorities, bank, passbook, LIC, PSU, नाइडी obong hingke sudu 1 tarik 7 mas 1987 ni age je asingya rong hingke abo hai document nangnai नाइडी 1 tarik 7 mas 1947 এর আগে সরকার স্থায়ী কর্তৃপক্ষ ব্যাংক ডাকঘর LIC PSU কর্তৃক ভারতে জারি করা যে কোনো পরিচয়পত্র শংসাপত্র নথি ঠিক আছে নাইদি 4 নাম্বার কে বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু বাই কমপ্লিমেন্ট অথরিটি norok dorna wanchukgi joto borongni birth certificate to krei aboto agini borong to bai ke birth certificate khlaimana bana birth certificate chekte inke borongni hinke je kuno ST AC abo herok riwini ongmana jeta birth certificate ongke birth certificate no marinai
যেটা 11টা ডকুমেন্ট 11টা ডকুমেন্ট abo joton tongmai nong atiya aboni bisingo jekunu kaisa document verification khaikene ongoi thang 5 number hingke passport passport to kebo baksa baksa jaga tongo passport no bo verification khaiman naidi te kaisa 6 number hingkai matriculation education certificate issue by recognized board university naidi jekunu foreigner rongni Tripura board ungtho CBSE ungtho TBSE ungtho na university phano jekunu kaisa tam nai education ni jekunu kaisa certificate na madhyamik pass 8 pass abo hairok naki university ni jekunu kagos abo paino verification khlaimanai স্বীকৃত বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মেট্রিকুলেশন শিক্ষাগত সার্টিফিকেট অবকে বেঙ্গলের বাগে দেখাইছা 7 নাম্বার হাইনো হাই পার্মানেন্ট রেজিডেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু বাই কম্পিটেন্ট স্টেট অথরিটি পিআরসি যেহেতু जों পিআরসি इंके साइमानो पुरा बोसोरफोरनो पिआरसि सार्टिफिकेट इंके साइमानो अबो भेरिफिकेशन खायना बगे कागजबो नांगौ উপযুক্ত রাজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা স্থায়ী ব্যবস্থাতে শংসাপত্র 8 নাম্বার খাই ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট মানে তাক বানছো जों বলংনি যেটা जों তাবো কাগজ মানমানি আবো আবো পাইব ভেরিফিকেশন খাইমানাय বন অধিকার সার্টিফিকেট বা শংসাপত্র ঠিক আছে নাই একদম মেন ইম্পর্টেন্ট আর 9 নাম্বার ওবিসি এসসি এসটি অর এনি কেস সার্টিফিকেট ইস্যু বাই কম্পিটেন্ট অথরিটি अबो नाइडी ओबीसी को ओबीसी सर्टिफिकेट एससी के एससी सर्टिफिकेट एसटी के एसटी सर्टिफिकेट अब तो मोटामुटी बरं नरन तंगो अब बाइफनो नरक भोटार भेरिफिकेशन खाइमानो जदि न तिप्रावो चिनि तिप्रा सरंनि जदि न भेरिफिकेशन खायना के नरक और कागज न रेडी खाइतनिमान तै 10 नंबर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन wherever it exists नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अब तो चिन बरं नरक करिफानामोनो জাতীয় নাগরিক অপঞ্জি যেখানে একটি বিদ্যমান 11 নাম্বার ফ্যামিলি রেজিস্টার প্রিপেয়ার বাই স্টেট লোকাল অথরিটিস অবংকে 11 নাম্বার স্থায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত পরিবারের নিবন্ধন ফ্যামিলি রেজিস্টার আবহিতংকে আবো এখনো খাইমান এনি ল্যান্ড হাউস অ্যালটমেন্ট সার্টিফিকেট বাই গভর্নমেন্ট অবংকে 12 নাম্বার সরকার কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোনো জমি বাড়ি বরাদ সার্টিফিকেট অবহাই অবংকে 12 নাম্বার নরক 11টা সার্টিফিকেট नि बिसिङाव जे কোনো পাইसा সার্টিফিকেট নাম बैतन खाके नरक पे कोनो वार ना करे नरक जे एग्जांपल बे वान छुकदि दा त्रिपुरा सरकनि नाइया नि सामानि आं कमन नामसुंगो जदि बिहार से सार्टिफिकेट बाय असली उनके बिहार नि परे वेस्ट बेंगल एबा कलकाता bo सेम डकुमेंट सेम नियम सेम रूल बायनो अंगै थांगोंगे त्रिपुरा बो सिन त्रिपुरा सारंनि बागै इंडिया आबो हाय कुनु ग्रेन डिग्री आबोनि बागै सिनि त्रिपुरा सारंनो आबोनो सानाम सुंगां जेकुनु कायसा लीगल डकुमेंट सानाम तोंदि सानामबै तोनिफानो लास्ट केबोनि क्रे निजिनि डकुमेंट सानाम तोंखि निजिनि काहाम आबोनि बागै ककना आंनांनो सावो ते नरक भिडियो न हजर नरन शेयर खाइतामनि बागै हिनबा भिडियो इम्पोर्टेंट जतन साइमानन्तै केबो नुगै मानन्तै हामबाय।